Bulutano. Pass to 7. Bulutano. Through with the ball. Tumira ng 2. No goal. Nakuha nino. De La Cruz. Pass to the boy. Flora. De La Cruz. Pass to De La Cruz. 2 points para kay De La Cruz. 0-1. Nakuha nino. Bulutano. Pass to number 0. Number 0 to Bulutano. Bulutano goal 3. No goal. Nakuha ni Tolentino. No goal. Nakuha ni De La Cruz. Nakuha ni Bulutano. Wala pa rin. Nakuha ni Bulutano pa rin. Bulutano pa rin. 2 points also na ang ating talaan. 9 minutes and 18 seconds. Bulutano. To Tolentino. Traveling ka dyan, Tolentino. Wait lang, magdadaan. James. Boy, lalim ka na, boy. At lang, meron ba? Bola ng Proud. Paso De La Cruz for 2. No good. Nakuha ni Tolentino. Real ball. Tumira ng 2. Basket. Lamang na ng 2. Ang face for De La Cruz. De La Cruz. Traveling ka doon. To Tolentino. To Bulutano. Ay, kung isinap. Tumira ng 2. Easy basket para kay Bulutano. Apat na ang kalamangan. Nakarino ba? De La Cruz. Pass to De La Cruz. 8 shot. De La Cruz for 2. Forward. Nakuha ni Tolentino. 30 shot. Number 0 for 3. 2 points and down. Sabi ni Rep. De La Cruz. Pass to the ball. Nakuha nila. De La Cruz. Wala pa rin. Nakuha ni Bulutano. 6 na ang kalamangan ng play 4. Bulutano. Iniwan si the ball. Umarset foul for Rep. Number 23. De La Cruz. First personal foul. First team foul. Number 0. Pass to Bulutano. Nadadala ng bola. Bulutano. 8 to shoot. Bulutano. 5 to shoot. Pass to Tolentino. No goal. Nakuha nino. De La Cruz. Crossover. Tumagaba. Sinut. Double ang tawag ni Rep. Kalamangan ng phase 4. 6 kalamangan. Bulutano. To number 0. To Tolentino. Tuwang bola. Umigot. Good. Traveling ang tawag ni Rep. De La Cruz. To the boys. The boys. Pass to De La Cruz. Tumagasa. No good. Nakuha ni the ball umigot. Wala pa rin. Nakuha Tolentino. Nakuha ni De La Cruz. Pass to the boy. Nakuha nino. The boy umigot. Tumira. Nakuha ni Tolentino. Traveling yung tao ni Rep. Tolentino. To De La Cruz. Good. 8 to shoot. De La Cruz. Tumagasa. Tumira ng 3. Good. Nakuha ni the boy. Easy basket para kay the boy. Taga. Bullerin. Gamit tayo. Number 0. Pass to Bulutano. Dribble. Bulutano. Nag-aangat ng babasaan. 8 to shoot. Bulutano. Tumira ng 2. Wala na kuha Tolentino pa rin. Wala na kuha ni the boy. No good. Nakuha pa rin ni the boy. Bukalkal ni Tolentino. Nakuha ni the boy. To De La Cruz. 0-1. No good. Nakuha ni Bulutano. De La Cruz. Crossover. Pass to De La Cruz. Wala ang bola. Tumira ng 2. No good. Nakuha ni Bulutano. Out of bounds. Taking ball. Substitution Rep. 6 minutes and 29 seconds. Bulutano. To Tolentino. 8 to shoot. Bulutano. 5 to shoot. 4 to shoot. Tolentino for 3. Nakuha ni James.
si De La Cruz. Pwede, tuloy na lang effort niya. De La Cruz, carry ang bola. Nakuha ni De La Cruz. To shoot. De La Cruz sa Flora. Flora. 5 to shoot. Flora, tuloy ng boss. Basket para ay Flora. Sa likod ng Hams ang outside. Hindi dyan sa buhit na yan. Bullet pa ng bola. Behind the back. 5 to shoot. Bola na ang pwede. Go, go. Nakuha nyo. Si Talentino. Si De La Cruz. De La Cruz. Easy basket. Tego. Nakuha na si Flora. Flora. Nakuha De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Tuloy na ng boss. Nakuha nyo. Basket. Alert na. Amin talahan. 5 minutes and 30 seconds. Bola pa ang pwede. Go, go. Nakuha na De La Cruz. De La Cruz. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Porto. Takbo. Tara, ano? Tama. Yan.